Sa akong pagkalaagan mga idol, di ang mga bata gitapukan ko pero gitagaan ni nako sila og premyo. Atong sugdon sa sinugdanan mga idol ni anhi ko aning lugara pero wala ko maswito asa tong dapita kay nangutana lagi kog asa lagi ning expert nga manghihilot. Layo kayo kog giparkingan pero niabot ra jud ko aning manghihilot nga ilado man kuno ni kay medyo mura mag napanuhot ang akong likod. Syempre kining may edad na ta, mangita naman jud ta og maayong muhilot pero dapat babay pod kaysa kani adtugong bata pa ko naa manggugkoy piang kay natagak lagi ko katong nisakay ko sa kabaw nya dili pa man kay ta kamao mo manggunit. So naman jud na matag usa ka nato naman jud na mga kaagi anang naatay mga lisa mga piang-piang basta atong pagkakiat sa gagmay patam nakatagbayabas mao ni nga anha na kuno ni maningil kun naa nata sa saktong edad char sa sakto na day ko aning edad bitaw kun magka-senior na ta diha na maningil na maong nangita ko aning manghihilot ambot og kamo nakasuway ba pud mo nga matagbaw pud mo pangita og asa tong bokira asa tong iskinaha ang maayong muhilot kanang ilado pud sa atong barangay ba kasagaran kani sila ilado man gyud ni magpangutana na lang kag kinsay maayong muhilot sa atong mga kaiskinahan makahibaw naman pud ng atong mga silinganan pero kining akong gianian layo gyud ni sa pikas barangay ni pero okay raman pud ingon sila tuo raman pud ta aron ta maayo pero dili ta kinahanglan nga hatag ta diretso niya sa bayad ibutang raman na didto sa ilahang nana sila ibutanganan mao ni nga karon naka inani ta og attire kay gikan bay gihilot dili man pwede mahanginan dili man gani kuno pwede maligo ambot og nakasuway ba pud ka mo ani so mao ni nga moy nahilay na lamang tagpauli so di may mga bata nga nagbantay sa atong kalisa mao ni nga ipinaagi na lang gyud nako ani ang akong paghatag nila kay naghuwat mapud in town o di ba tan-awa na lingaw pud sila nagtan-aw gi magic nako ang akong pahalipay nila kay dili baya ako swito aning lugar magpataka tag parking so naay mga bata nga nagbantay o di ba gi-magic nato ang atong pahalipay nila. So maura na mga idol, daghan kaayong salamat sa inyong pagtan-aw ug atangi ang daghan ko pang mga klase-klaseng video. Amping kanunay!